jami ize fusi kenyini yen inte tongo ndialima jangolu ko ari hidon ija ko yen fata kulo le kan kaza ke kan la yele lamma jang ki kada ta magani kafiru la tongo ndiala itema wala tajhabu nafsuka alayhim hasarat ufanan kola ikana nimisa nyini la tongo ndia bali ala de ikitele ko himan tolu kanda bari meni be kanda la ala la holu long wala hake nyinu ya fu ikenyi yente sonni ma mbani kumengi masoto ni kumengi masoto ikana sunu ikana dimi ikana nimisa kaba ko ni manson tongo ndiala musabola aske e hakusila kurungale loima ayo nyina tasliya للنبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه أيوناتا قنا كلا جسو مددا بس أمانتو على مخول الخاصوص الحاكي من فلو كان أنزير أسيرتك الأقربين كنت غاية تغيبار مسوتو غينو فلو مسيلا أولو الفلو خاصوص أولو الفلو خيبانام يوتاجي كلا ديمنتا أني تورتا pourquoi yini hiwanam ala na ta'ayudi kidara konda fide yini nintako ثم بين تعالى العلة الجنة قراء أستاذ الشيخ أبو لطيف جابر لميرا والهدا بنا لا كونتيني لا إن شاء الله تفسير بلوما ما فلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم la paix et la conciliation au jama qui ana musulu khana fatakhal konton tending al doho al din al kuntani o Mustafa si savane bari nya contrôle misile me ya contrôle technique ya contrôle même be khalsari mesu mo khadi hashi a contrôle beti dawal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bari ke mana musmalum bental jang ko hanyo ko matilin ko hanyo ko ndalu silo kan silo même siratal mustaqim silo tin se dunia en sotani adi manfo al kiyamola o me fo non lonna ko na alhaji go dole je honna no wala ustad batu Sheikh Abdou Latif Jabi na alfayin ala kanu ahalaki la kanu dino de malalmo be alqur'ano la kan alqur'ana ba men jikita muhammadu rasulullah ma sallallahu alaihi wasallam ko hana alasi kila mandoluma hana ntaharal silo fonye se dunia en soto nyaadi manfo alkiyamala wa alqur'ano tafsir wala be mutarina alfa bulula abata wahati singa allah dile janko fonga alqur'ano en compilé soto ala manki ti ala no baram bata altala taranje wala hada sabanyo ko kol sabanyo ko mo inti troisième partie de minti jole kam de ko mo janyala alihi tulumalo tafsirula be suratu bakhara le kam inshallah wala hada sabanyo ko alim be continuer la be douala al fananga douanye fo al mensake nga alqur'ano in compilé bula al sagoto alako al sem famuna famala nyamen babula la ha contenir alni wala hada ha contenir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sisawani ala baraka a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله فاستجب لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب آمين Maringalu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alna ali baringalamu Abdou Latif Jabi Parija. Khana
kha alta la taran naliyen bi tilingo hero la kha alta la taran naliyen sunkaro men na sunta alamu nali barajila asungo la ala kada ke ni sungo barajo khala sagim manta sotola alamu yan falan junuboluma nga menike jani sunkaro nyimbe sila sunkaro sirinkola junubindinga meniketa sungo kono alamu khafar lanya sunkaro nyin tambirinkola fana be altala tarala fo alamen semma tilin silo ye amenga di alaye jangaro menna be bulari alamu nali kislama alamu be jato kende ala meni jangarta meni fana man jangaru ala kana si majang meni fatuta amisil molto alamu yam falima asal hakotunye wala khada bi men ala men tala soro nyin kono memu suratu baqarat suratu baqara mbari ngalu ali ngala sagale ngadam ta kunun ko bar kunun salo man songa kela ba salo fate to firinga bala kana oto no mo golien wala khada bem bulla jambi la fitanna la gana do sumu wole to kununko ntakatale hansita humul muflihuna ngamgol madanne ko ala be men mako humul hudan lil muttaqina ngoben keta ala nyasilan nati nata madan hansita mukholma ko wallajina yu'minuna bima unzila ilayka pardon وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ndanta ni ayo le kono kununko bi mansola fonisire yato la vitanga continue aya kotema membe na la ukola ngala sagale lamma dhakara ta'ala صفات المؤمنين التلا كبيرا مؤمن لما كان كتو يعني صفات المؤمنين كبير على مؤمن لما كان كتو نيا صفانيا في الآيات السابقة أيو من نيم تنبتالة أعقبها بذكر صفات الكافرين على نتابع كافر لما كان كتو نيا صفانيا ليظهر الفارق الواضح بين صنفين على ناتلا alko se difference ya lanyen groupe fulo nyinna koto havokinte kilinti alikiyamba ligosini mbataje moni malu ala koko ulaika humul muflihuna kolul tineta alikiyamba ligosini telel ganyetaje nyimmo wajinu ala bena la مغدول لكون يا سفلاني على طريقة القرآن الكريم القرآن والسلولة في المقارنة كومباريسيون اوكي قيل إنيوغما ولد خلانيوكي إنيوغما بين الأبرار والفجار مغكرون نمو مالتيما قي كومباري ni ayoni والتمييز كان ديفيرنس لا بين أهل السواء بين أهل سعادة وأهل شقاوة مغومن كنا دياتا من بي كنا ديالا الكيامة لنسيني ديفيرنس لا ولنين كنا قول التيمة افوكي بلاس ولنت كيلي كيلينتي الكيامة لنسيني وبضدها تتميز الأشياء نيغا دو تانو فويس دو جيالا دنيا بتنة نيغو كومو روكي هاني الو
kodo obe keja ko yala le même ma o ke nyaso arabul la kangalo mo kodo tanole se dolo nyimuna sabato nyi ala menala kumala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim marigo dali tanye ayo kono suratu Baqara aya woro nyoko ako innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna aya woro la nyoko altala ko qatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim qishawa wala hum azabun azimun alinga nyimfolo to fo nyogonte ma folo ni aya fulo ni innal ladhina kafaru jang ala be kumala mugolo ma jang alladhina jahadu bi ayati llahi wa kadzabu risalata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ismalla kila Muhammad la kila yarula iko ko to nyante khana altala nata dalilu menti même qur'anoti igonakar ko ala dalikant ala ko mo kurungo wolu sawa'un alayhi ninga kilin wo mo woli yenne a anzartahum ikhima silang ala las yagan katula le ba am lam tunzirhum foyma masilang ala la yagan katula ala ko la yu'minuna inte tongon diala inti tonyen diala wala makototi ega nyini kawandila ba sawa'un أحذرتهم يا محمد من عذاب الله وقوفتهم منه أم لم تحذرهم إخي مسلم با إخي ميزان غارد لبا إما ميزان غارد با أبي كلين يني إنت تونغون ديالي ما إنت تونين ديالا يعني لا يصدقون بما زئتهم به إن أتكيلا يرو من تي كان إنت سنات إنت ما فلا كفانيال wala joti te Muhammad ala bat kura kumo gema folie mo kuru yini jigo muinati la miro fana muinati sabe nyenne bi ini temal fala tatma wala koto joti ikana tamakhiya abada fi imanihim ko ni be tongo ndiali male shane ize fusi kenyini yen inte tongo ndiali ma jangolu ko ari hidon eja ko yen fata kulo le kan kaza ke kan le yele lamma jang ki kada ta magani kafiru la tongo ndiala itema wala tajhabu nafsuka alaihim hasarat ufanan kola ikana nimisa nyini la tongo ndia bali ala de ikitele ko himan tolu kanda bari meni be kandala ala la holu lo wala hake nyinu ya fui kenyini ya inte sonni ma mbanin kumengi masoto ni kumengi masoto ikana sunu ikana dimi ikana nimisa kaba ko ni manson tongo ndiala musabula aske ya kusila kurungale loima ayo nyina tasliya للنبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه ayo nata kana kila juso madada parce que amanto ala mkhulul khasos al hakimin fulu kan anzir asiratak al aqrabina ko tagaya tagibari masutu ngaynu fulu masilan ulul fulu khasos ulul fulu khibangam iwataje kila diminta ani torta pour ka yini hibanam ala nata ayo dikidal konta fide yini nintako ثم بين تعالى العلة في سبب عدم الإيمان ألا من الله فلا كلا ين من نمبا فلان كي كانت تعمل خيني لا تونغون ديالا نيمان تونغون ديالا كان ينيتورو ده منا التلا كوكو ختم الله على قلوبهم على لخاني سون دو ميد نوتو تاغوندا خان نوتو خالاما wala joti ala la katampula kase sigi ni sonda me matongo ndia balia
qison de mela noto ime kuma wofo ise menta sako kase dungama taba ala qulubihim fala yadkhulu fiha nur noro membe bodi te muhammadu da wala mutuli kawandoti ala ntala du nei son de meto abada hadi mi fanya ga ila kuto inte noro sotola ila kawando ma fala parce que alwana munorolt bari nyinin to noro sotola yani wala yushrik fiha imanu limanan tadunna nyini son de meto musabora parce que alqatimu taqtiyalum abele ko ni khabuso ta khada khabuta yosuki ya kabo sukiala buson ese jiwo ke nyin kabo nyin kan ante du nabu akabo yin kono bitu aba altala jana ni sonde me mira esa fo ko dumbo ya buri ya dasu kiranga lama ame fo en fendi me du kono fo ya men laji mun sabola parce que ala rakula kayni wa jalika anna alquluba adama digo sonde me kitabu tigo ini ko fasar bolal ko adama dingo sonde me idha kasurat ali hadunub konin junubu siyata adama dingo sonde me ma tumisat nur al basira fiha noro men hakilo nyase jero menke nin junubu siyata adama dingo sonde me to hakilo nyase jero menke wole folobe buru kalaje katinya otumo hakilo nyame fenje فلا يكون الإيمان فلا يكون للإيمان إليها مسلكة أو مسلكة سننت الإيمان أن كهدو سند مسيفا وكون نين جنوبو سياتا مما جنوبو سياتا سند ميو سند مما الإيمان على سننت دون الإيمان دون سننت وسند ميت بيتكو باسكو ولا للكفر أنها مكلسة بوسيلا دينجيرانتي تو سوتلو مخو ين كافر ياتو بس على باتا كورا جنوبو باتا كورا دونا سوندمي باتا سياجي اسوندمي نيا من سجيرو كه ومن فنجي بيتو دينو سيلولا ها لمانا ما دون سيلا سوتو كافر يا ما بوسيلا سوتو سوندمي وتو بيتو نينسك على هذا ليو نياله بل تبع الله عليها بكفرهم سورو دو كون على كو التلفون ني لا كافريا سابو الحق على هي سوند بيتو سيكي كواني مي دوني ما ني سامي ماريو التلا كو ني سوند ميل نوتو الى كافريا سابو لا وعلى سمئهم تلو من سميرو كا مباتو فانا نوتو kuma me dunje men se hero silo me du ko itulo into wa ala absari inya keso nyim fana me kando silo je altela ko kishawa aga tagundanga le takala ni sonde meto bal taba Allahu ala alaiha bi kufri al hayna kila qatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim قشاوة يعني ختم الله قشاوة على ناتا أكو جانكو كاغا تاقوندان للا نيني سند ميتو تاقوندان مقتعة أو مقتاتم فهم من سسوكي مغو سند ميما على كو كاغو للا سند ميتو فوي مي دونجي إنيا مي فنجي تلو مي فمي أكيري مي فنجي فام نيني كافرو لباروت altala ko jang wokuo kona wa ala asma'ihim wa absarihim qita' alim bataje ikoni ga fendo boucher mo do tuloto fala yubsiruna uda kando se men se kando se jero ke men nya men se kando je me kando je bitu wala yasma'una fa kumo men se dun tuloto ka fahamu وما بدو ولا يفهمون أو ولا يفقهون حق لو من سفين فهم وما فين فهم بدو ولا يعقلون حق كلمة تردي لأن أسماعهم وأبصارهم مقتات
bihujubin kasifa ala ga fendo le taka biti sondemeni tulol nyala yame ani nyali kunna fala yubsiruna huda kando meje bitugo lidhalika yarawuna alhaqa fala yattabi'una wala sabu hake ise mukhoji yakato nya faye akhalon jati katenene manyin kusi fa me nonte ibogo men kumata akato nya faye bari altela bata sondemeno to womugola kuma kanga beje kila yen tulun kanga leti mun sabu la asetonya je la khiba mbulala wa yasmauna fala yauna abe kuma mela meson kuma yin tula son de meto kabuta alala ya hankato do felenti adama dinga son de meto wala hake abu hiyan ako jang ko sabba ta'ala qulubahum lita'abiha anil haqq altalaqi son de me munun tanyoya ila bango tonyato ki tulo fana munun tanyoya li idrabiha an simaida il falahi itulahi kodun kandar la kuma kangala mo ngi kili kiso siloma iri kodun wala kumola wala sabu hake altalaqi son de me munun tanyoya ni alhalu nyina khana nya fana munun tanyoya limutinaiha anta lamuhi nur alhidayah akhi banga menke noro kando noro jela ala koko bilwi il maqtumi yani sabbaha ta'ala qulubahum bilwi il maqtumi alayhim altala koko miranga lo muinti ira dala bito biti meni dala ala hi sondeme ke sa ko mirang yame ira dala bito biti adala fen ni medu ye kono bito ko c'est fini ko altala ri sondeme munun tanyora unyale kana fanan tugun al masdudu munafijahu ira jamen be soho be la suki fusi medu ni mirango in kono parce que wunte kiri membe fonyo la dunaje al muqatta bi qisha'i aw bi qasha'i yamuna wa an yasila ma yuslihu altala khana ka fenta kala ni son de me kuna iko miranga yin kuna femme sabali du nation de meninto walijalika li annaha كانت مع صحتها وقوة إدراكها ممنوعة عن قبول الخير وسماعه إذا هذا ما دينا جله حكيلو خدي أكسان كمالا أسكون فهم أسكون مبيكنو يفعل جاتي حكاوا كينياما كتلا باري ألتلا بتاسون نمتا خانوكم hero silo menga kankadu son de meto abata kesa ka son de memu pani le tira men dala biti habuso mo sigara fusi me duala alisata mo ni maba iza fui fa me fam ada temu kulo na balet bare ala bata bali ni dino faamola altela sena mo kurungo ke onyale altela men noro kilinga dunga singa a son de meto wali wa haja bi tariqi al isti'ara jana kuma isti'ara usilo la wala hake altela ko khisawa kawo kisa khafa amogo son de meke ko mirango khata qadala biti non te ka ego viva zafonya ego viva bala fusi medu kono altela jana isara isti'aru ke mo son de mele late mo me fen faham ala natila ko la banyadi ala ku fahamu baliya ala koko wala hum azabun azim ko yagan kata bale bela marali wo mo yen al qiyam wal sini yagan kato lo muinti sadidu la yanqati yagan kato memme kuntu al qiyam wal sini musabula bisababi kufrihim wa ijramihim wa takzibihim bi ayati llah ila kafiri ya sabu ani la tonigo sabu ani le sosoro sabo kila ke fanoti o sabo
altala la ayulla altala na ta dali nyinne keta nyini hala ginya saboti ala bulla qala ta'ala mina la ayuka altala ba dalila nye ako wa minan nasi man mogoli be mogoli kona al khiyama lungo sini yaquluna wolu kuma kanga mumunti isa mele ko amanna kuntu lubata tongondia ha amanna billah matason alama iso mele mogol afdal be muslim moldo yabe non dem be mi munelt wo mogol tartale nu iko men be kerimbi mogol be ken habiba wala kim mu'min olulti yabe وباليوم الآخر كي لا تعلي كما يكون فنانا هم أيو لباندولا التلا داليتو أيو كنا من على سيلا مالي باي بطل لا لكو إتربا ميرالين كي بتونغو ديارين على مالي التلا كوكو يقادئون الله هبجان التلا ناتاتوكم ها أيو دوناتي جام كو ينبلي فان ترومبلا با نمبا فلا نياما مومي على مجاقياو bari toliye ja ala na majagiala nshana sio masain inshallah ده مناسبة لما ذكر تعالى في أول سورة صفات المؤمنين أو صفات المؤمنين كبيري ألتلا مؤمن المغام كتو نياسي فجان أنا تنا كما أيو دو تيجان خنا مؤمن المغام كتو نياسي فجان ولا كولا من على دون مو كوتين لول تاكونا من منافقولتي وهم الصنف الثالث غروب سبانيو ولا جنتي bagara ayo nyin damu ta dulayin folo muminol ulaika humul muflihuna fulanyo wala mu kafirolti meni be altala la ayo nakarla wala hum ajabun altala ko ya antonto bima fololu ulaika humul muflihuna fulanyo lahum ajabun alim wala mu kafirolti sila alinga du munafaqul fananta kono munafaqo nyinu itolele mu maka kutu sabanyoko tijang bagara soro damu to yembe men nyasifala moja manu molti alladina yujhiruna al-imana wa yabtununa al-kufra men ghifan ke misil molti mo hol nyakoto ni hije ko salla bal kafiri ala muila baru fangati wa atinaba bi dhikrihim fi salasi asharati ayatin ala natana abina la satamma kumuna faqiya masibo gabu ngamoji mal la ayo nyasifa aya lulu konon kurata njana mo kunu wala ayo nyasifa jang presque aya fula kono kafiru bara munafaqul tasila benala aya tag aniko ala be man nyasifa la munafaqul la koto kafiru le problème tibulla ego ki tanto kuma bata woni ala bata kele muy munelu aya lulu peti ala kumati yang khiji go be nyasifa bara alinga na kafirul tala saga mena la ayo karnaja altala hab ayase kuma siyama na sifanyin kafirul la koto atata fo ayatan ani ayasaba nun sabula litambihi ila ajimi qatrihim kafiru masibo munafiqu masibo la gabu munafiqiya la gole kafiriyat wa kabiru dararihim ani la masibo la siya misilimo lu fe ibe masibo men wojoti ila toro la qasiya misilimo lu kan munafiqun thumma aqaba dhalika bidarbi matalin altala bin ala misali fulago sila ziyadatan ala likasfi wal bayan altala kana misali fulati ka munafiqu la koto ko fanan laila kuba ko ila kurunyaka munafiqu wa tawdiha liman tawa liman tantawi pardon عليه نفوسهم من الظلمة من ظلمة الدلالة والنفاق كم بنقول ديسون دمتو منافقين في البغانتيا ديبولا وما يقول إليه حالهم من الحلاك والدمار على بنا لا فرني الحال بلا ساجلة على يعملنا يلا كم بنا لا ساجلة مع الكيام المسلم ننتهي تقول الحال بلا بنا يعملنا الكيام المسلم جام alinga nawo ayo nati altala badal sababu nujulo lo fanambala ba alkhwano ayo fe ni sharho ni fui madia ira ayawo ayakaram ishalo nyinji gita ngomenna wo sababu nujulo nyi munafoko luma fangala
Abdullahi ibn Abbas atel khanyin filla najalati kom bena la ayo karana kajigita yani najalati haji hili ayat fi munafiqi ahli alkitab minhum kitabu dunke men be munafiqiyak tilina kila la madina folo Abdullahi ibn Ubay bema ko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yani Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ala jena la atele magan kuto nyasi fala ayo kono be men damutala ani wa ma atabun khashir nimo kurungo do fana be jo kiringa tela ani wali jaddu bun al-qais nimo sabo nyin kanu ija la khul mu'minina yujhiruna al-imana wa tasdiq nini mu'minul bentanya tulufa alim be kilima alim tulum be so tal dina imale yame wala mu ila kumot nini misilimo benta dato dia kanga doronamo ki fanke misilima bati yame havo ko kali silumen kanga alle jati ko to nyalam wallahi to nyal itol gale to malo sile bar silen ala men ali jigo nyati wala kha dévoiler musabula wa yaquluna bayna fala inna lanajidu fi kitabina na'ata wa sifatu pardon isa fo mino liene ko effectivement nga muhammadu makam kuto yele ne kitabo to bar silen no altala ko kila muhammadiyan ako wa minan nas man yaqul amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina altala bata kila asire jang ikaga kila asire nyamen na kafiru la koto avoka kana tama kafiru nyin la limane ana de yamen a anjartahum am lam tunjiru la yu'minuna altala go dalle soro kono na soro men damuta aya woro ala ko misi kila muhammad ko kafiru ni kana tama nyin la limane ala etema inti tonyen diala aya sagi nyogo jang ala ko munafiqul fana doni be keri madina kono ibi fan keri mu'minol ala ko ko ini manke mu'miniti abada o ma hum bi mu'minina ini manke mu'minoti musabula inte mu'minoti parce que groupe lo mu'minti idato kumo doro bolo foli yet yani yaquluna bi alisinatihim saddaqna allah wa bima anjala kafu kwalta la men na jigi kibata tonyen dia imam bata la ala kola altala kamena jigi kila ma wala mu alquran de ki batasson wama wa min alayat albayinat ça fait dalil même benata ni alquran kono ki batasson bema wa bil yawmil akhir ki batasson alqiyama kulu fanama menketa bil ba'th wa nushur wala mu alqiyama ko badam tala qawli gabro kono sarafil la butu fe kola qawli gabro kono tilin samin berala hatta ikoros iga soro kene mako fani yala mwindi awa maje ji falla la kenala jangolu ko dege tugu ili kalaya dege tugu ili kalaya itu ngole kitinki ole tilin kila muhammad sallallahu alaihi wasallam kabo kido sadaqna bil ba'si wa nushur ba problème be jamena mbata songoma kabo koni mo fata ali kiyama ni wasini kabe ulale mbata sonyima koni mogo wulta ni mogo wulta la gaburo kono ko be ma denale sami berata mbadi nga tunga so soro keenam ala ko jang in ghafali yani wa ma hum bi mu'minina ala ko koy ni to tongondi ali made ya men parce que fil haqiqa ma hum ala al haqiqa bi musaddiqina wala mu'minina to nya ma nyinti to nyandiaring wojoti malayla kumala idun tongon diyalima munsabola li annahum yaquluna dhalika qawlan duna al-i'tiqad kuma kan dorona bida kuma kense bari membe son de me kono wontegi e ga men foi dala ani membe son de me kono kilinte wojoti wa kalaman duna tasdiq e kola kibati tonya ndia me qafani man layla kumola enti tonya ndia la abada wala genti qismu salisu le genti arabol be na ko al mujabjab bayna al qismayn ni lelo munafiqo be muslimo ni kafiro lol tema kha fanke muslimo ti muslimante kafiriya abo nugundi ibazaje
وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم إداتو مسلم ولولو بل في الحقيقة يسنمي منك مسلمات وهم أخبث الكفرة وأبقادهم إلى الله ينغا كورون كافر المنافق إغاقو على غسياد دافع بيتي لأنهم موهوا الكفر وخلطوا به قداعا واستهزاء إغا كافر يالي ممو خفانيا ممو كان خايتسا يكو مسلم ولولو ميتي kana jamfata ka nugun kilama jamfantiya kama nene ala alko katula jutula kilam anan ni mimunalma walijalika atala fi bayani qubuthihim ala nata kuma siyama nyazifa nyinila kurunya sabu kenyala wa jahalihim anila kulom baliya wastihja'an bihim altala fananko kabata tului sondomela musabola wa tahakkuma bi af'ali ila baro khajutum fasajjala alaihim ad-dalala wa tughyan ala ko koyni mo kuru lolti be filir ne fanan fi siqinte lolu mo wa daraba lahum al-amthala ala bina la soro nyin konos ayul kono abina la misali jamata la khanyasi fanyen munafagola histoire auto amisalo folo felenti ala koko yuqadiuna allaha walladina amanu munafaqo jigo mundi kabe ala de manene la khama jagiya ka ala majagiya ibe baro men bekela plan la bi bulla kibe ala la majagiya la yuqadiuna allah ibe ala majagiya la bar mo me ala majagiya o koto lo genti yani ya amaluna bil mukhada'a بإجحار ما أجحروه من الإيمان مع إصرارهم على الكفر ولا جوتي إغفلنا لبارجة نغم مجاقيا إغولة تاخا إتليزي ألقا غايتا مسلم ولا كيمو مسلم من ولد باري فمن بنغن دي ولا مكافرية سيمبوتي إبه دوما كان ولا ما يعني يعتقدون بجحلهم إبه إن ميرالين سيلانو إتولى جاهلية ينكي لكولم بالي هكام أنهم يقادئون الله بذلك إذا لغاية ميراسيله كيف على المجاقيالا إلى بلان أولا يترمبتا جنة وأن ذلك نافعهم عنده إذا لغاية ميراكيلا بلان أولا بينا فعلا كيلا ترمبي إلى كيف على مجاقيالا وأنه يروه عليهم كما قد يروه على بعض المؤمنين يروج pardon إلى ميلا كما وبدو نايتو إسون ميل كونولي ikibe mumino lumajege ala kuma kanga la nyamenda igamira kibe ala fana majege ala wala subhanallah igamenti li mumino la ba wolinti la ko ge akalama hum yahkumuna bizahir mumino li be menjeri bulla ken ala be kiti ka wala bare awe ta wala fana ko ta tugum kibe ala majege ala igamenke mumino li majege ala mati kibe ala majege ala wala fana tugum wala haka ala وما علموا أن الله لا يخضع إتلمن يلون قافكم ومي على ما جام فانو قام نيني قام جاكيا كافر منافق مالكم ومي على ما جاكيا منا لأنه لا تخفى أو لا تخفى عليه خافية فين الناس نغو دنيا ينكونوا من نغو علم ولجوتي قمم بين نغو مؤمن وما كلنا من نغو نغو علم qui fait partie femme jageya ibnu kasir kuma tato betege ni munafaqul la kota men kita munafiqiya sabote huwa ijharul khair ibnu kasir la kuma damuto ko munafaqo jigo menti ase hero la no hero dunga kanne khala kenala wa israru al ashar ku kurunga tesolita kha gundo wa huwa anwa'un catégorie de le muindi ani wa itiqadi sabe croire l'annante a catégorie de le mustondamento wa huwa alladhi yukhallidu sahibahu fi an-nar yinne se ke kafiru men ketamuna fagoti karatu jahannama konante bolaji abada ya ani agajaru ani fulan ka fiya bebe catégorie kilingale wa amal waljoti wa amaliyun bara kurungo felenti
وهو من أكبر الجنوب والأوجار منافقيا لمو جنوبو بيتو بومباباتي أنين توني جو بي أنين جنوبو تقو لأن المنافق يخالف قوله فعله منافق ولا بارو نالا كوما ولا بوتي نيوما انت كليد وسره وعلانيته أغندونيا بانجنت كلينتي وإنما نزلت صفات المنافقين منافق لما أنكتو جيتا جان في سورة المدينة أجيتا مدينة سورة لكونا لأن مكة لم يكن بها نفاق بل كان خلافه بس مكة منافقيات تنتجي كافرية تنبي مكة أن ينفلان كفية ولا تنبي مكة ولونغ بل مدينة منافق ولو تنبي سيجرينجي ألتلا ناتا دالكا كيكو كيبي على المنيني لا على كوكو وما يقدعون إلا أنفسهم يعني انت دو منيني لا انت دو مجاقي على فوي فانو parce que il kodu la hero la ki khana ki be mo manene la ala ko kinte dodo manene la ni mo mengi kodu la hero la wala wata fa manene ala subhanahu wa ta'ala ki jani fanga la manene fil haqiqa li illa anfusahum li anna wabala fi'lihi raju ali masibo men bi la bara kurunwa nyinte munafiqiya ama sibo be sagire tolulma ante sila dodo ma wala ke jani fa manene bara ala ko وما يشعرون بل مالهم كيف فما نيني كان يغادرون الله والذين آمنوا كي مؤمنوا الفنما نيني لا وما يخدعون على كوني ننت دو منيني لا إلا أنفسهم فوي فما يبي فما لدرم منيني لا وما يشعرون على كوكو كي مالهم كيف فما نيني كانت مسابولا لا يفتنون إليه لتمادي قفلتهم وتكامل أماقتهم parce que ila nyina le bata continuer bulla jahiliya wala continuer ta ani ila khawiyya tulte bi khawiyya silo de kan ani jahiliya silo imagine wala se mo samba kabe ala la majagi ala mo ko men nyabi lehi potti jawo ya bi jeri ala subhanahu wa ta'ala anata ayoti jang nin kafiro la ko ma fanga la men kita ayata nyokoti suratu Baqara kono ala ko nyen ko wa fi qulubihim marad fajadahumullahu marda subhanallah ala ko jan ko nin kafiro lu fi qulubihim marad ala jana sikko ne ke jangaro tibulla oleke fi qulubihim shak wa nifaq munafiqiya wa dalal sikko ba munafiqiya ba ala ha be mayele majang hake jangaro ti sondometo fi qulubihim marad wala joti ala ko sikko jangaro le benyi ni sondometo ani munafiqiya jangaro yaje wala bi sondometo ala nata mullahu faran kantugun fajadahumullahu rijisan fo rijisihim ala nata nukhota kala jangaro kan bulla ni viriso dun ta jangaro to fa hole jallari ngama barba ade sonde mele fagala viriso mu arrijis name nimba fola nyam ala ko fajadahumullahu mardan yani ala nata viriso ta khadu sonde meto munafiqiya jangaro membeji ani ziko jangaro membeji ala kana fili bakhantea jangaro ta khadu fanan kona ki sonde me détruit fusi me nyaje bitugo nyene keta kafiru la wala joti wa dalalan fawqa dalal ala ghafili bakhanteata ko jangaro fananta khala kafiri yani sikko ni munafiqo ya jangaro ka kumo na tajam abeli sa ko ni mo ha mo danka ibele ko jumula tu duaiya ala ajana dankaro le ke jambare ala me mo danka ala ko ni son me bata kurati nyala kafiri yala wala haki jang haja mardun fi din dino jangaro le jenti walaysa mardan fil jasad fate kono jangaro tede ni haja ala ko jang ko fi qulubihim parce que be kuma la dino le ma dino akam ko senyala nyamena wala manketa ni son de metro kabila ke manketi son de metro dinan tanya nata ke jangaro ti son de mekono ka beto no
hanga détruit wa huwa shakku alladhi dakhalahum fil islam sikko mengi baliduna muslima yakona fajadahumullahu rijsan wa sakkan ala natire sikko makafu ani la no koso bari wala kola sarare be keri la fano ala ko jam ko faja walahum azabu alim ala ko ya an kato be la marali nin kafiru liyanjang bima kanu yakjimuna ibe men fani ya kuntola wajoti be sosoro menkela ala nata jangar golem bata ya an kato golem khalaikan bisababi kadibihim ila sosoro sabola fi da'wal imani ila fu fanyen ko muslim wala muiti mu'min wala muiti yar mu'minin tete wal istihja'i aw wa istihja'ihim bi ayati rahman ani qatulu menke alala dalilullah ayo men be jigila kilama ego menke tulum fenati ala ko ko la haybu jangal summa shar'a ta'ala fi bayani qaba'ihim mbata kudo fo nyi munafiqu la koto memu munafiqiya siloti bari yame asa fama mira le kabe mo man jegele altala ka ba ma jegela parce que ala rason de me kurunyale khaviri so dunga son de meto bari sile kukuru do be munafiqu bulla ala bin alo bana nyasi bala nyen wa ahwali sani'a ani la tinyaru masibo ala bin alo bana nyasi bala nyen min al ayu men karna akoko iza qila lahu ako isata makoy ni manyi wa iza qila lahu ni ko munafiqu nyini yen la tufsidu fil ardi kod kalatu ala gafata tinyaru la banko kan la tufsidu fil ardi al fata tinyaru la banko kan ni gai fo munafiqu yen nyamena yame ni mu'minu lu koye kod ala tu ala gafata tinyaru la banko inga لا تسعوا في الأرض بالفساد بإيثار الفتن منافق سابو لجنتي نالغفتا فتنة لما قول مقول التيمة والكفر والسد عن سبيل الله الفتى مقول بليلة على الدين وبطولة الكنا بارا كرونيا سيلو لبانكو كان خمقول كودون على الدين ولا نيغو فوي نيامنا يامن إلى كما كان بيننا منتي ألا إنهم هم المفسدون يامن كوني كوي ينكالي فتا تنيارو لبانكو كان يامن كيسا منفو إتي من بين كما فوليه قالوا إجا فوليه نكيسا إنما نحن مسلمون كنت المتبندر لا درنت فنيا جا ولا كتاب تقول حافظري الحال مما من كتاني مو كورو لجيغوتي نيكي ينكالي فتا على سوسولا من بافولا نياما على كل كوي جا قيل لهم لا تفسدوا في الارض باسكو افساد في الارض كفر ومعصيه على غم غول يا مري كونغا كوني مالك الدنيا بانكوكا جا واجبو بلا دندينغا ين يغالا بارا barni mengi bangale bata altala soso wala hake kitabu tigol nata koni ko yen kalifata ala soso la ala bata tinyaro parce que tinyaro peketa ala soso let ni go fo yen nyamenna fasadu fil ardi huwa al kufr wal amal bil ma'asiya kafiriya ala soso lamu anin ku kurungo faman asallahu faqad afsada fil ardi dodo ka ala soso bata tinyaro ke bankoka قالوا نين كافروا لجيغو كما منتيه منافقوا وإنما نحن مسلمون أو على ان فتن توتي يالا دول كنت لي دارو دورنا ها نتول كذا على كذا فنكم بتيارو لم بتبين دولا دول تيار لات ليس شأنهم الإفساد خاف كنت دول نمان كما تكوتي يالات مسابولا إنما نحن ناس مسلمون نسعى بالخير والصلاح فلا يسيه مخاطبتنا بذلك أدل ما فلان تقول لكم بتيارو لا ألدنا هاكون تقول تفهم بيننا فواتبه موت ما الفتان توتيالا سو كان سافون يوم كم تيار لالت منافق سينفو كما أكوان الله يعني تصوروا الفساد بصورة الصلاة منافق ناتا ممكن
aga tinyaro ke sa ko mo be kuda dala e bata mo ko kurunga je aw munafaqo jigo le jenti ay men kela ana men no ndi aha lo men be no ndi ko kono bara ko le mayele ma ha ke sa ko na ku kendo le kela mun sabola parce que mo to ajigo mu mo le trompelet lima fi qulubihim min al mardi kanu kaman qala Allah fi e ketele sa ko altala dalita mo do la koto afa man zuyina lahu su amalihi fara'ahu hasana ala ko mo do libe kering ala khila bara kurungo le jangu nya koto kala kenyi nya koto atata la bara kurungo je ego ku kenyi mba ari bambanga bazara amani make jang ala nata dali kayin la kumo la sagi mai toltoko kitelu kuma ku bete kelaleti bara nyima kela altala hakumo la sagi ma abula raddim bitasdiri al jumla بحرف في بحرفي تمام تأكيد على كو على بين لا ايوتي خنا فوني كو على البتا تأكيد فولوجي على نيجي بين فولا كي متبند لالتي يغفني على نسافوي نينو ان يوتاجي ان ناتا تكون تأكيد فلان تاجان مو كورو نين لا كوتو هافو كو ني بي كو من كلا ماني وجودي إن المقررة وتعريف الخير والتوسيط الفصل والاستدراك بعدم الشعور على كوني من بفلا خافوكو هيرو بارو أنيغا كو بارا كندو كي أنيغا كوني مالا بارا دنيا انتو أنيغا كوني مالا سوتو يمغو ينو على إنهم يني من جين تيتين التلا كوكو هم المفسدون ni lolu mutinyar lati dunia banko inka I khafani ni lolu mutinyar lati dunia banko inka ala innahum humul mufsiduna ala go ko lolu mutinyar lati banko ka walakin la yashuruna bali malo parce que woljoti al kalimatu ala jang arabul kama to bene ko kalimatu in tambi woljoti khila kunin kumo doma ki prepare mbena kumo men folie ala na taw doronela ala altala ko janko ala he nyoku wali te mo ko men nyi muna fa ko la ko te tulolo iri hakilo dayile nyak mena kumo do folie innahum iyabe muna fa ko men late humul mufsiduna ni lolo mutiyar lat men ji fankerin ku da dalat mbay khafani ala jana wala foja khite tebe nyin la masibo le yam fantabihu ayuha an-nas ite al mughul al kunin nyin la jigoma innahum humul mufsiduna haqqan la khayrahum yame ni lol muftinyar la fam famat et mogo woman ke tinyar la tibango ka fo muna fa ko yinu ha men be tinyaro ke la ki be animal ke la fani ala jana wala foja al tala ben al ayotin kan jantugum parce que munafiqo nyinu amanu imana sadiqa yini tongo ndia tako tongo ndia tonya ndia tonyale la yasubuhu amen la yasubuhu nifaq wala riya na gatara nun ki tongo ndia tala gemala munafiqiyan te tarlato sikkan te tarlato wala riya wasu fanan te tarlato famaito ni munafiqo lam wallahi anta famaita la نادر كان مؤمني الله كما امن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلا السايبول التونغو دي اتل فما يتنتاتو منافقين تاتو كافرين تاتو سكان تاتو ولولو مؤمن تونيا ديلت بعد ني فلان ني كتامو كونو لولتي مننا كلا تالو والتونغو دي اتا تونغو دي جيمالا لانهم اخلصوا في ايمانهم وطاعتهم لله والخيل اللي معناه خلص عليا إذا على بطو فنان خلص خاكي على كلينين أما المنافقون منافقون السلام لم يخلصوا في إيمانهم ولا طاعتهم إما إلا اللي معناه خلص عليا إميلا على بطو خلص عليا قالوا
anu'minu kama amana sufaha ni ko nyini yen ko ni kali tongondia iza qila lahum aminu kama amana nas ni ke yen ko ni alifana ngason ka tongondia alama iko dolu fana tongondia ta alama nyamenna ni ro fo yen nyamenna yabe et mon folien parce que jang qalu anu'min ana ta jang hamzatu istifhamu batu bal lili inkar yo anu'min be alibela bila ko ngatongondia ma as-sukhriya fahme wal istihjaj munafaqo jigo ketanyinati ala ko khajutu kila nala sahibul ma atul ba fala ite muhammad ba fala to le ko to la tongondia yabe yo me ila fitala ko to la kesa ko munafaqo ni khawyo men be bulari koten ije kila la sahiba kendo ni loluma dogo kenyi ngalinti kana samata nyimanti singoto bar wallahi sondo me be bambandi ala koto limana gemala pre away jitu tawul ma walla tumodo do fan hakito la jongol tinu men timbi seri bila ko bilal be nyamena yami wala tongo ndi aketa kafiru lien masibo lati kwa bula kila ko ni to ni woli denta misilima yala kila ko ko me be no makasate kono ja wala hakini ko nyamena kali tongo ndia yame ejemu folia kanu isa fole ni ko me ete ba folan tulen konto la tongo ndia iko qawyo ni tongo ndia ta nyamena qalu anu min kama amana sufaha ni karole be jambari ba jeler lu kuma kangalamu qajutu kila na la sahibul ma qalu anu min ka iman haula il jahala yo muhammad ibn fil konto la keza ko jayilo men bulati ko subhanallah amsal suhaib wa ammar wa bilal igani ke sa ko bilal benyamin na ani sidna ammar lu yame isewona fo konto be ile fina ko manana ke ko khawyo kodi ala sana jabi jam idul gani mo goyni ke ko naqisil aqli ko ammar lu bilal lu suhaib lu ko hakilo man ban dafala wa tafkir mira jambanti sonne meto idul qawl mira walati ala subhanahu wa ta'ala mbari ngalu munafaqul ghayne fokila yen kitol ni la jonkel ni la mogondinga li medeng qabula kila ko ya mogolo lu fanga madanje men be ko ammar lu suhaib lu bilal lu parce que be jutri woluma parce que tol hol ki hakilin tangalati wala sabu haka ala ben ali jali ijabila inma saffahum لاعتقادهم فساد الرعي اتلو كل مقوي لولتي كل بس كل ميميرا جاكا ولا ميميرا بتاكا ولا غيب لا كيلاكو حاول كم غنيتي التلا بيجابي لا جاب اكوكو على انهم منافقون من جوكم فلا هم السفهاء ولا المقوي لولتي ولكن لا يعلمون بري مالون كيتول بقوي يالا بلال المنك قويتي سحيب المنك قويتي أمار المنك قويتي ولو أكيل على تون ياجي بولاتاكو مغول من تون ياجي بولاتاكو ولو محكيل مات من تون ياجي يكون على ولو محكيل تانت بيغولون كو مكتو على حاله ولت بل ولا كعلكو كيم علم ألا إنهم هم السفهاء حقا أقوي بيتلول تني منافقون لأن من ركب متن الباطل وهو مغنم بلا تفنيا كو كان سفيها بلا امتراء وهو مغنم بلا تفنيا كو مخويولتي سكنتات ولكن لا يعلمون بحالهم في دلالة والجهل اتن مالون كي مجاهل التي مالون كي في الرنة وذلك أبلغ من الأمى ولا مسيبو غبون ولا فنم مسيبو غبون فينجين تيا فنغتي hakilo la fingo wala fana masibu habu anil buudi al buudi wala buudi anil huda min ghiso bo kando silola wala mu khawiyoliti ala subhanahu wa ta'ala akada wa nabbaha wa hasara safahati fihim ala ganyin ta khat ga notema
khafo ni doli jatimu qawyoti kila sai bolunte kila qawyo ya ita khafo ko be dandi ni lolu ma qawyo ya ha ala innahum inna na ta jangole la khafo ko lolu jatimu qawyoti wala ko la subhanahu wa ta'ala altala bin ala dalilanya mumbihan ila masani'atihim wa nifaqihim ala bate ijigo do fo abena mbela kunina tugun soro nyin kona munafiqul la munafiqiyama khafo nyin ko idha laqul ladina amanu qalu amanna ako kumuna ko munafiqo jigo folo felendi yani iqfa'ul kufri wa idhari li imani wala mwinti nini muslimo li bente nyamena ali be musila kilinga tiba muhammad to nya muhammad bulla mfa yotaje maka kone khayne ke kila muhammad la saibo la men be bulari kila ko ni ba madina dingirala mujamenga atakende ke parce que altalaga loi dun kila bulla pour se défendre mo kurolma jang ibe silandi ni ha débordé ni ko ni ha kol débordé ante di alila wala kenini mumino li benta paf isi vanke mumino li khafo band alni be kilin dino into ba do man siya do tinto ala go ke ni ne qafani altala bila kumola sagilaima ejigo keta mundi wa idara aul mu'minina wasadafuhum ajharu lahum al imana nini mumino li benta nyamenna be kilin to be mumino li wala alko munafiqiyan nuhu wal muwalati nifaq wa masani'ati altalaku wa idha qalu ila sayatini koneni munafiqul taqtila kuntigi seytani balikan bemeni ma akabira mujrimiha sate kiba kurungol ni tatawul kanyamenna yame ibanna silawul manyamenna men ghafilan kafiya fa taqasilo be senanyini qalu ise même fo o keba woliya inna nahnu mustahji'una alkana bulan ko de don bolu ma jagi yakane bar natololu yene fo la kafir keba lien ko ngam fo mu'mino liyo wonyan tumbe tulun kande khima jagi yala dumbe tulun ne stondo melela bar alkana mi de ko be to nyale to ntolni atololu ma tolu men be munafiqiya la fangaten ntolni atololu mu yame ntolni me bunatolu ko isene fo قالوا لم نعلم نحن على دينكم ندلنا تلل بسيلا كيلينغ كان ولا مثل ما انتم عليه انتم بسيلا من النت مفنبول كان من الاعتقاد بدان كان يارين ما اكم على بدان كان يارين يعملنا الله سلوما وانما نستهجئ بالقوم ونسقر بهم بالاجحار الايماني نجتتاني نماله قيمة جاكية خم فانك مؤمنوتية منافول سينفو إلى كافر كبالية قال تعالى رد عليهم ألا بيكم من نساقي لن نداتو الله يستهجئ به بس كي يقولكو إنما نحن مستعجل كيف تلون كان مؤمنو الحق كيلو لله ألا كو قالاتو ألتلا ألا خناقي سندمي ما كون كون يامي ألتلا كو ألا نيني منجي فولا نيني من فولا تين وجدي الله يستعجي بهم على كو كاسة أسنا تلونين لا يسندملا وجدي على بن علي سرالا على استهجائهم بس كي على من كتلونات على من كجوتو ما يم فنت ni tolko kibe jutu kam mumino loluma fi majagiya ala ko kasi sara ila majagiya ru barajo la sara wala wajoti bi imuhal summa bin nikal ala sena dugundi ya yaran katul hal kiyamal muslim paf kana ifenyo tego dam ta tumodo va gadam ta dolu ma dunya into ya kato membe jigile majang ya kata balam parce que ayo do kono ala ba foli yen ko wa am wa mulila havo ko wa umulila pardon ko mbe dugundi la nyini yenne han waqt inna kaydi matino koni mbulo lati kan isalon konte la dabaro le be bambandi na dabaro le mutanya simbo khabo khasetat jang altala ko kabena la dugundi layni yen halak gole la
mun sabola ibn kasir ko haja ikhbaru min allah annahu mujajihin jaja al istihja ibn kasir holo foko altala bina la ni sarala mokeri sarale la jutumaya sara meni qatilin mu'mino la ala bina ali sarala wo jutumaya wole la qi hakilo ke fendingati wa muaqibahum uqubata al-qida'i janfantiya yakan kato kana wulaika وأخفى أخرج القبر عن الججاء مخرج القبر عن الفئل على غسر لبو إلى بارو دين جراند الذي استحق العجابة الإخابة عليه يعني كتو من كان لاليكا على كم بما كونني حول عليك على سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة مثلها ayo do kono wala sabu hake alquran ayo be wa ilayhi wajhu kullu ma fi alquran min nazairi mislaha alaka alquran kuma asanawo kenya doti men nin do manke kilinti akuja ko wajaja ul ihsan wajaja sayyi'a sayyi'atun bi misliha koni men ku kurungo ke alako ka isara mu kukurun wala ti alkiyama lu sini ne ya kukurun ke duniya into isara mu kukurun wala ti alkiyama lu sini ala ma ni ma kiyenje abada wala sabu hake menala danna ayo ni nama allah yastahdi bi ala ko ka be dugu ndiri ni ne folo wa yamudduhum abe tardelayen fi tughyanihim ini la fisiqinte yani kan ya'mahuna igatu jeri lin ime je to je nin ba fola anyama igatu la boyni wulla kafiriya miro nyinto han saya be sile malumena nina ma kodot allah yastahji'u bi ala benala yini sarala ila jutum ma ya yahan katole la wa yamudduhum ala be dugundi layya yani yamuhuluhum ala bena la dugundi la nyini yang dugundo le la membe keli sarati al qiyama lu sini isya jajal istihjai irajutu mamen tilin kilala ala bena la dugundi la yang hawo waqto la hasi parce que ala subhanahu wa ta'ala ayo do beji akonye ne ko fa mani itada alaikum fa'atadu عليهم يعني بمثل ما اعتدوا عليكم كو دودو يندا تعلم الفرنغا يغان كتا كما يندا ملالكا نيمبي كتا مدينه لكونو سو ايو نينو باسكو على pouvoir di kilama kafiru lu nyala ni khilo nyawo nyandi me farangi lo yewo nya ini gala idota ni gala timma ikhita la timma bari ala ko koni khita yaga la hido bai فإن نكثوا أيمانهم فأنبج عليهم على السواء على كوني خيل لاحيدو باي إتافاي ما يخي بونغلا كم البيكلين بتقول الله إذا كنتم تيني تيما على غير نفوكيلا محمد مدينة ساتي كونه باسكو تلمن دي جام فانتيا باتسيا على كوكو يمدهم في طغيانهم يعمهون على جيادو من كلال جام إمدان يعني يجيدهم بطريق الإمحال والترك في ضلال وكفرهم في ضلال وكفرهم يتقبطون ويترددون حيارا التلاكو كاس دوغوندي الى كافر يعني الى فيلونين كان يرتبو الى يبيوللا انت ناجلا يبجيري لين تموتما لا يجدون الى المخرج يمسي لا سوتو يبولا تاكو سيلو منا الكو سليمانا سيلو سوتو يمسي سيلا سوتو ميسي بو الى كافر يا سيلو نينتو التلاكو كول مويندي لان الله تعالى تبع على قلوبهم واعمى ابصارهم على لقيسون دمنتو limana me dunje kando kuma me dunje kafiri adorne be bambandinje kono ani fisikinte yani kanto golea yotaje ala khayne kila fala yabusiruna rusdan wala yahtaduna sabila isa katanya wunya ndima imekanda isa katanya wunya ndima inime kando silo soto algo ki hakanda ala ben ali masibo
nyasi vala me bela be marali yen al kiyama lu sini munafaqo nyini ya ala ko nyin kafiro nyini munafaqo nyino ako ko nyin munafaqo nyino fa modo fi tughyan ya mahuna ulaika ala ko munafaqo nyino lu mo qoliti istaraw dalala bil huda in lolo ka filo mafalin kandola chan istaraw nira ata ga filo ma ibe fula alquran ayo kole bariya ko to saga ya gagaro mem beje dunia into mafalin dole bato wala hake altalaga ayo nyinta qila fili bakhantiani muslimaya kha amunun tanyoya ego kafiri yani filo yotaje havo kiria istara dalala etata filo leta ko sugandi bil huda kandoma wojoti era kandoma falin filo lela ole kira kanda tata filo le sugandi nyina mo istirawut istabdalu al kufr bil imani khalmis ka kafiri ama era kafiri asugandi gal imani abulka wojoti gal imani ama falin kafiri yala ولا كتب كافي منافق ولا واخذوا الدلاله ودفعوا ثمنها الهدى في البخانتيا يا ما ان اتاو متا كو متا بولا كين سرا من بكاندولا يغفيات على غينك كافر ولا منافق ولا على ناتا دالي الى كولا بنياتا وما كانوا مهتدين اكون ني مانك كاندا موغتي منا نمن كاندو مفالين filola non dega limana ma falin kafiri ala e gato nyandia ma falin fani yandirola ite ban kandano wala ta altala na to ko ayu ala bango yani wa ma kanu mutadina ni man kanda wa ma kanu mursidina e man kanda silo yan musabula kando sena li yahtadi li yursida nasa bari tolu lam yursidu fi sani'ihi dalika إلى بارو نيماي مدلين لأنهم قصروا سعادة الدارين بس كي دنيا دي إكسارات الدنيا إكسارات الكيامة لهم سنين بنا لبولو آيوتو إن شاء الله نسناسي آية كتما مبي تابولا لجنة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا اغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا جنوبنا واقضي حاجتنا وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربي ربنا اغفر لنا ولوالدينا والديهم وارحمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام وصدق الله العظيم.